जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 5 श्लोक 15। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोहयन्ति जन्तवः। विभुः अर्थात सर्वव्यापी परमेश्वर या ब्रह्मलीन आत्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि वह विश्व का निर्माण करता है, उसकी देखरेख या पालन करता है और अंत में उसका संहार भी करता है, भाई अर्जुन, यह उनका केवल अज्ञान ही समझना चाहिए। वह देह की संगति से देही बनकर अवतार लीला तो करता है, परंतु उस अचिंत्य प्रभु की अमूर्तता या निर्गुणता कभी नष्ट नहीं होती। The Lord takes neither the demerit nor even the merit of any. Knowledge is enveloped by ignorance. Thereby, beings are deluded. The unveiling of truth is a process of the removal of ignorance and not creation of knowledge, and therefore, it is only an act of rediscovery, not a creative achievement. Sunlight passing through a clean, flawless, and colorless plain glass emerges out in its pure nature. If a pencil of ray were to pass through a glass prism, it breaks up into its 7 components, consisting a spectrum. Similarly, the self passing through knowledge, Gyan, emerges out as a self which is one without a second, all-pervading and perfect. But the same self, when it passes through ignorance, meaning the body, mind, and intellect, it gets itself split up into the endless worlds of plurality. He thinks, I act, I enjoy. I have done such and such meritorious act. I will get such and such fruit. I will enjoy in heaven. I will get a birth in king's family, etc. Man is bound when he identifies himself with nature, Maya, and its effects, body, mind, prana, or the life force and senses. He attains freedom or moksha when he identifies himself with the immortal, actionless self that dwells within the heart. When I do not act, how can God accept good or evil deeds? Om. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయము 5 కర్మ సన్యాస యోగము శ్లోకం 15. నాదత్తే కస్యచిత్ పాపం నచైవ సుకృతం విభుః అజ్ఞేనేన అమృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః. విభుః అనగా సర్వవ్యాపి అయిన పరమేశ్వరుడు లేదా బ్రహ్మలీన ఆత్మ ఎవరి పాపకర్మలు గాని ఎవరికి శుభకర్మలు గాని గ్రహించదు. అయితే మాయ ద్వారా జ్ఞానం కప్పబడి ఉన్నది. అందువల్ల జీవులన్నీ మోహింపబడుచున్నవి. ప్రజలు అనుకుంటూ ఉంటారు, పరమాత్మే విశ్వాన్ని సృజిస్తూ ఉంటాడు, దాని పాలన పోషణ గావిస్తూ ఉంటాడు, చివరిగా దాన్ని సంహరిస్తూ ఉంటాడని. ఓ అర్జున, అది కేవలం వారి అజ్ఞానమే అని అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉన్నది. పరమాత్మ దేహం యొక్క సాంగత్యంతో దేహిగా మారి అవతారలీలలు చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఆ అచింత్య ప్రభువు యొక్క స్వరూపము లేదా నిర్గుణత్వము ఎన్నడూ నశించదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జయ సద్గురుదేవ్, జయ ప్రసాద్. నా దత్తే కస్యచిత్ పాపం న చైవ సుకృతం విభు అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం
तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभु माने सर्वव्यापी परमेश्वर वा ब्रह्मलीन आत्मा ने त ककरो पाप कर्म ग्रहण करे छथि आ ने ककरो शुभ कर्म, मुदा माया सँ ज्ञान झाँपल रहबाक कारणे सब जीव मोहित भऽ रहल अछि। जे लोक सब कहै छथि जे ओ विश्वक निर्माण करै छथि, ओकर देख रेख वा पालन करै छथि आ अंत में ओकर संहारो करै छथि, हे अर्जुन, ई मात्र हुनकर अज्ञान बुझबाक चाही। ओ देहक संगति सँ देही बनि कऽ अवतार लीला तऽ करैत छथि, मुदा ओहि अचिन्त्य प्रभुक अमूर्तता आ निर्गुणता कखनो नष्ट नहि होइत अछि। സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അദ്ധ്യായം 5 ശ്ലോകം 15 നാദ്യതേ കസ്യചിത് പാപാൻ ന ചൈവ സുഹൃതം വിഭു അജ്ഞേനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃ. വിഭു എന്നാൽ സർവവ്യാപിയായ ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാത്മാവ് ആരുടെയും പാപ പ്രവൃത്തികളോ ആരുടെയും സത്പ്രവൃത്തികളോ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അറിവ് മായയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അതിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. സഹോദര അർജുന, അവൻ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നു, ഒടുവിൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരെ ഇത് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വെറും അജ്ഞതയായി കണക്കാക്കണം. ശരീരവുമായി സഹവസിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അവതാരലീല കൈവരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ അചിന്തനീയമായ ഈശ്വരൻ്റെ അദൃശ്യതയോ ഗുണരാഹിത്യമോ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।